Hey guys, welcome to our YouTube channel. আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। আজ আমি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। এটা হচ্ছে 26 জানুয়ারির উপলক্ষে ব্লগটা। আর এখন মার্চপাস্ট করে স্যারদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল মঞ্চের দিকে এবং তারপর আরও অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠান হচ্ছে। প্লিজ ব্লগটা স্কিপ না করে কন্টিনিউ দেখতে থাকো তোমরা। আহ্বান করা হচ্ছে আমাদের জাতীয় মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল আছেন ডক্টর গৌতম নারায়ণ সরকার এবং একাডেমিক কোঅর্ডিনেটর ডক্টর অয়ন গোস্বামী, আমাদের রেজিস্ট্রার শান্তিনিকেতন পলিটেকনিকের স্বর্ণকমল মুখার্জি তথা শিক্ষক এসে শুধালেন হেসে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাছে। একসাথে মিলে সব ছেলে বলে চিৎকার করে জোরে, তিনটি বর্ণ রয়েছে রাঙানো জাতীয় পতাকা জুড়ে। শ্রেণীর পিছনে বেঞ্চের কোণে শিশু ছিল এক বসে, পতাকার মাঝে 5 রং আছে। We should always respect our constitution. Republic Day make us realize the importance of democracy. Republic Day teaches us to live in peace, love and unity. লেখা আছে অশ্রু জলে, মুক্তির মন্দির সোপানো তলে কত প্রাণ হলো বলিদান। লেখা আছে অশ্রু জলে, কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা, বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা, কত বিপ্লবী বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা। তারা
मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना, मुझे तेरी फिक्र তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা कुछ बात ही निराली है, उसे देखकर नजरें एकदम से थम जाती है, कभी ना रुकने की हिम्मत आती है। सिर गर्व से ऊंचा होकर कुछ अलग ही महसूस होता है। ऐसा लहरता हुआ तिरंगा हमें उम्मीद देता है, ऐसा लहरता हुआ तिरंगा हमें उम्मीद देता है। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, ऐ वतन ऐ जननी तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम, जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम, जननी अब तो एक ही धुन है आए तेरे काम। जागा जागा हिंदुस्तां है और जागी जागी हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जागा जागा हिंदुस्तां है और जागी जागी हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जागा हिंदुस्तां जागा हाथों में लेके हम तिरंगा जब है चलते, आँखों में पल पल कितने सपने हैं पलते, सपने ये है वतन के हर किस्से को जगमगाना हम सिखा दे, सपने ये है कि खामोश होठों पे कोई तराना हम सजा दे, ऐ वतन ऐ माँ जननी तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम, जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम, जननी अब तो एक ही धुन है आए तेरे नाम। जागा जागा हिंदुस्तां है और जागी जागी हिम्मत है। টুকুরে ছাপিয়ে ওঠে যদি মন্ত্র শিখেছি করই নীতি করেছি মৃত্যুপণ বন্দে মাতরম। This is
আজকের ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে সো প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। থ্যাংক ইউ সো মাচ।